Okay, maniki match up mga kaibigan ha. Taparayta diri sa tabing ilog, Barangay Tinaan, City of Naga. Team nila ni Jeffrey Hirne og ni Joseph kontra sa team nila ni The Black Mamba Ruiz Clark og ni Shantoy. Servisyo Shantoy. Tupo ni Joseph. Jeffrey to rescue, gilara sagbalik. Why nahimo ang team nila Jeffrey mga kaibigan. Naga. Putili. Babag ang depensa. Ay, naga. Ay, distintor. Servisyo Shantoy. The Black Mamba Ruiz. Giumpukan, bagdukan Jeffrey. Wa madotli si The Black Mamba. Ilawang tunnel miyagi ang tira ni Idol Jeffrey. Buwin! Servisyo Shantoy. The Black Mamba may pusdak. Agay yakita. Serve Shantoy again. Clark. Bagdok na naman. 4 na ang team la ni The Black Mamba Clark og ni Shantoy kini para 5. Jeffrey Clark overhead shot answered by Hirne. Grabe heavy loaded shot ng kang The Black Mamba mga kaibigan. Hirne again. Inside, side out. Dawat. Ako berdua, justihan tu, lingkung ko kayo dunggan, hait kayo, sahang kayo. Dawat. Servisyo Hirne. Shantoy to Joseph. Panghagis. Tuara. Boleh mga bulas taga. Grabe, si Saisan. Servisyo Hirne. Shantoy to Hirne. Pauwan ni bola. Tuara. Nice defense coming from Joseph. Guys si Hirne. Tira ni The Black Mamba. Sus, bugata. Boslot ang nigo ni Hirne. Servisyo Clark. Joseph to Clark. Boyok. Turo. Mana, pungasi ng mga bola ha. Out ball naman. 5 na ang team Clark. Ruiz na Shantoy. Bato. Tagaig yakit. Net bag na naman sanay. Change court. This game is brought to you by Maricel Antony. Chicharon Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng all laming sa sarap. Servisyo Clark. Two-shot combination ni Clark. Answered by Joseph. Gibagyo ni Joseph. Ang depensa sa team ni Clark. Shantoy og ni Ruiz. Servisyo netbag. Side out. Servisyo The Black Mamba. Jeffrey. Shantoy, grabe ha. Grabe bola ha. Maka nervyos, igking ang kontra eh. Servisyo The Black Mamba. City na, kini para 8 ni. Poriton! Tukmod, kuha pa. Lubog na. Out ball ang tira ni Shantoy. Auto. Servisyo Jeffrey. 8-2 ang atong score. Kini para 3. Tupad biyan doha. Bagrakan na yun. Good item. Pagtapo kuan walang katao-tao ang overhead.
Laban pa Bert ha? Laban pa Bert. Okay, back to live action. Servisyo Jeffrey Clark Gilobo. He below the shot thrown by Jeffrey Bartiana. Wala man nun nilo, madyan dyan. Here comes Shantoy. Madyan dyan ang si Prince. Paranoy binan eh. The Black Mamba. Grabe. Isoy, asa naman ka? Noy bina. Servisyo Shantoy. Shantoy again. Stepping on the grass. The Black Mamba Ruiz. Wana, full throttle na ang team lang ni Shantoy mga kaibigan. Wana, high speed action na. Out ball, Kraken. Ah, 8-3 pa mga kaibigan, 8-3. Jeffrey nang hagis na. Hindi mo madutlan ka na eh. Sagnato ninyo. Pupan Jeffrey. Sumakay pa kayo. Sabi ni Jeffrey. Grabe eh, maldituhan ni Jeffrey eh. Agi sa birds. Nagata, gipalitan. Servisyo Herne. Jeffrey Tokmod. Aba. Lumalaban pa. Ay, Clarken. Nagkamali si Clarken. Servisyo Herne. Size 8 na, size 8. Size 8, 2 point lead na sa team na ni The Black Mamba. Clark. To Erne. Erne. Nilakasan ang tira, netbag. Side out. Servisyo Clark. Para Doibe. 8 sa isa. For it on! Ay, Poco Tamaral! Noy bina. Servisyo Clark para Gis Shantoy. Clark Pictos kontra, kuha ni The Black Mamba. Overhead shot, kuha pang Herne. Gibato ni The Black Mamba. Point. Gis na. Ini para 11. The Black Mamba na mukbok na eh. Point again. 11 na for the win na. Para daog na ang team na ni Clark Ruiz og ni Shantoy. Inside, side out. Okay, back to live action. Servisyo Joseph Shantoy. Joseph. Out ball. Servisyo The Black Mamba Ruiz. Herne, Lobo. Gipikan ni The Black Mamba. Gabi, gimasakir eh. Daog na ang team lang Ruiz Clark og ni Shantoy sa gimuan sa atong taparan.